एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सेकेंड यूनिट स्वतंत्रता लिबर्टी रो MCQ 2 मार्क 3 मार्क। तो वो यूनिट 1 कंप्लीट हो सारी जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट रे पाइबे। तो ये देखा स्वतंत्रतार सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करने को भूलिए नहीं। तो यार आदर्श प्रश्नावली गुड़िक प्रथम क्वेश्चन है 1 नंबर स्वतंत्रतार मूल्य कौन। स्वतंत्रतार मूल्य कौन आंसर हेबो चिरंतन सतर्कता हेउछि स्वतंत्रतार मूल्य। लिबर्टी शब्दटी क्यों लाटिन शब्द रु आनीत। क्यों लाटिन शब्द लिबर रु। किए कही थिले मनीष आजन्म स्वाधीन। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स टी तो मन रखिब लंग क्वेश्चन पाई एटा। मनीष आजन्म स्वाधीन किंतु सबुठी श्रृंखलाबद्ध। किए कही थिले रूसो कही थिले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रो थिंकर्स अटंती से। निज उपरे निज शरीर और मन उपरे व्यक्ति ही सर्वे सर्वा। किए कही थिले J.S. मिल जॉन स्टुअर्ट मिल। जोठारे आईन नहीं सेठारे स्वतंत्रता नहीं। यह कहार मत जॉन लॉक का मत। एथि मध्यरु केउटी स्वतंत्रतार गोटिए सुरक्षा उपाय नुहे। केउटी क्षमता केंद्रीकरण। कारण क्षमता विकेंद्रीकरण हेउछि एहार गोटिए सुरक्षा उपाय। आईन और स्वतंत्रता मध्यरे की पारस्परिक संपर्क रही। परस्पर कौन विपरीत समानुपातिक। तापर जोर जार मूलक तार। तो यहाँ क्यों प्रकार स्वतंत्रता है समस्ते जानिछ पिलामानटा होछि प्राकृतिक। तापर देखिबा अराजकतावादी मानक निमंते स्वतंत्रतार महत्व हेउछि कोन ना राष्ट्रर विलय घटिबा। राष्ट्रर विलय स्टेटलेस सोसाइटी जो अराजकतावादी मानक निमंते एगुड़िक मध्य केउटी एक राजनीतिक अधिकार नुहे। आम जानिछे सरकार को क्रिटिसाइज करि परिबा आमे। तापर आमे भोट देवार अधिकार आमर रही। आवेदन करि परिबा। तो व्यवसाय करिबा हेउछि गोटे राजनीतिक अधिकार नुहे। तापर देखिबा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटिए शब्द रे संक्षेप रे प्रदान कर। स्वतंत्रता हेउछि अत्यधिक शासनर विपरीत बोली किए कहिथिले सिली कहिथिले मन रख। लाटिन शब्द लिबर रो अर्थ हेउछि मुक्त मनीष फ्री मैन। वाक्य संशोधन करिबा। चिरंतन सतर्कता हेउछि स्वतंत्रतार मूल्य। शत्रु नुहे एटा हेउछि स्वतंत्रतार वैल्यू बा मूल्य। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्र बाहर मिलिबा संभव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्र बाहर मिलिबा असंभव। आईन और स्वतंत्रता में डिस्कसन कले। आईन और स्वतंत्रता कौन ना विपरीत भाव रे समानुपातिक। केउ मानक पई स्वतंत्रतार अर्थ राष्ट्रर विलय एठारे आमे देखिथिले। केउ मानक अराजकतावादी मानक निमंते। तापर देखिबा आमे 2 मार्क। 2 मार्क क्वेश्चन रे प्रथम क्वेश्चन है प्राकृतिक स्वतंत्रता कौन। नेचुरल लिबर्टी आमे देखिबा। प्राकृतिक स्वतंत्रता हेउछि सेही स्वतंत्रता जहाँ मनीष राष्ट्र और सभ्य समाज सृष्टि हेबा पूर्वरु प्रकृति कोलर उपभोग करुथिला। तो जो नेचुरल राइट्स गुड़िक रही ता एई नेचुरल लिबर्टी अंतर्भुक्त। वास्तव में यह ऋणात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता जहाँ वास्तव में स्वतंत्रता पदवाच्य नुहे। यह द्वारा केवल जोर जार मूलक तार नीति रे लंगल राज प्रतिष्ठा संभव। अर्थात जी शक्तिशाली तार कौन जी शक्तिशाली हेब से ठारे तिष्ठि पारिबो। जोर जार अर्थात जी शक्तिशाली मूलक तार अर्थात हेउछि से ही तिष्ठि रहिबो। कारण मनीषर अबाध और प्रतिबंधकहीन स्वतंत्रता आतंक राज ही सृष्टि करिबो। एही तत्वर स्रष्टा रूसों मତରେ स्वतंत्रता मनीषर सहजात भूषण। वास्तव में राष्ट्रर गठन उपरे एपरी स्वतंत्रता निरर्थक होई उठिछि। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आईन और स्वतंत्रता मध्य की संपर्क रही। आईन और स्वतंत्रता परस्पर विपरीत क्रम रे कौन समानुपातिक आमे पढ़िले शॉर्ट क्वेश्चन रे। अर्थात आईन संख्या वृद्धि जिते बेले आमे आईन गुड़िक बेसी हेबो लॉ गुड़िक बेसी तैयारी हो जिवो सेते बेले कौन बेसी आईन तैयारी हेले कौन मनुष्यर तार कौन स्वतंत्रता बा फ्रीडम टी कमी जिवो। किंतु स्वतंत्रतार परिमाण जिते बेले
ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇବେ କ'ଣ ଲ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବ। ଏହି ଧାରଣା ଅସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏବେ କହିଲି ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ଆଇନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଆଇନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବିଲୋପ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ ଆଇନ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ ଆଇନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥିବ କ'ଣ ହେବ, କେବଳ ଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ କେହି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସ ଚାକର ସର୍ଭିସରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଯିବେ, ବେଶୀ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଇନ ନଥିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଅରାଜକତା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଦେଖାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ମାରିପାରିବେ, ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ଆଇନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବା ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପଲିଟିକାଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ନ୍ୟାସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ପଲିଟିକାଲ ତିନୋଟି ମନେ ରଖ, ତା ବାହାରେ ଆଉ ରହିଛି ଦୁଇଟି। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଆଇନର ଶାସନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ, ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚିରନ୍ତନ ସତର୍କତା। ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅଧିକାର। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉଛି କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଅନୁମତି ପତ୍ର, ମନେ ରଖ, ଯାହା କୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଲାଇସେନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ସେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ତାହା ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଣିଷ ଆଜନ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ। ଏଇ କୋର୍ସଟି କହିଥିଲି ମୁଁ, କିଏ କହିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରୁସୋ କହିଥିଲେ। ତ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା 3 ମାର୍କରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପ୍ରକୃତିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୁଏ କ'ଣ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ହେଲା, ଆଇନ ଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସଂସ୍କୃତି, କଷ୍ଟମ୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲିମିଟ୍ସ ବା ସୀମିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଏହି ବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସାମାଜିକ ଅଟେ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ସ କରିଥାଏ ସୋସାଇଟିରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୋର୍ସ କରିଥାଏ, କ'ଣ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍, ରୁସୋଙ୍କର ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ପଢ଼ିବ +3ରେ, ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିବ, ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି କ'ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋସିଆଲ, ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲିବର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସବୁ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଶାସନ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ବାହାରର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପନିବେଶିକତାବାଦ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସେହି ମୌଳିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସର୍ତ୍ତ ଯାହାପରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାହିଁକି ନା ଏହା ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା लिबर्टी इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उभय नास्तिवाचक और अस्तिवाचक देखा। स्वतंत्रता उभय नास्तिवाचक और अस्तिवाचक। यह नास्तिवाचक नेगेटिव कहीं कारण बिना प्रतिबंधक जेकोसी कार्य कर स्वाधीनता व अधिकार रही गोटे मनुष्य। तापर यह नेगेटिव गला। यह पॉजिटिव कहीं कारण स्वतंत्रता जेहेतु राष्ट्र मध्य उपभोग कराए यह पछरे राष्ट्र कौन सब रही स्वीकृति और सुरक्षा रही थाए यही लिबर्टी उपरे। संयम और व्यवस्थित बिना कौन व्यक्ति प्रकृत स्वतंत्रता उपभोग करि पारे नहीं। जो स्वतंत्रता गुड़िक कौन युक्तिसंगत प्रतिबंधक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रिक्शन गुड़िक लगा जाए राष्ट्र द्वारा यही अधिकार गुड़िक उपरे तेणु यह अस्तिवाचक स्वतंत्रता कहुए। तो स्वतंत्रतार 2 मार्क 3 मार्क MCQ शेष है। नेक्स्ट टाइम यार लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग।